Mga kapuso, uga-inspired costumes ang Banwa sang Istansya kampyon sa costume contest sa Liga Day Celebration sa probinsya sang Iloilo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ang uga, perfect kid nga sudan kag sigurado nga mapa-extra rice ka. Apang sinong maghuna-huna nga ang uga, pang best in costume man gali. Isa sa mga nagapanguna nga palambuyan sa Banwa sang Istansya Iloilo ang dried fish industry. Gani hindi makatilingala kun nga sa ginhiwat nga Liga Day celebration sa Iloilo province. Ini ang ilagin bida. Napilian ko ini nga concept tungod kay ang paggamit sa mga indigenous materials pareho sang kapil kag uga nagapakita sang amon pagpasidungog sa kultura kag tradisyon sa istansya. Apang hindi lang basta-basta nga pagpang-uga ang ilaluyag ibida. Bangod para sa mga taga-istansya, may mas madalom ini nga simbolo. Ang kapil nga ginagamit sa pag-uga sa isla nagarepresentar sa lokal nga sining kag mga practices. Samtang ang uga nagapakita sa importante nga papel sa istansya sa industriya sa mga produkto halin sa dagat. Kinakabig naman nga dakong kaygoynan sang LGU ang nasambit nga aktibidad nga mas makilala pang tagsa ka mga banwa. Ilabi na sa patag sang turismo kag ekonomiya. Honor and pride of istansya nga ang istansyahanon nagpakita nga nanging gabahin sa pagpabalo sa amon nga kultura, festivities, sang panagat, celebration namon diri sa Banwa sang Istansya. Ang Liga Day ang gitambungan sang ginabuluban ta 12,000 ka mga barangay official sa probinsya sang Iloilo. Tinutuyo sining tuigan nga kahiwatan ang pagpaambit sang best practices ang tagsa ka barangay kag pagpabasko sa mga koneksyon. Upo kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.